বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে নিউজ মোমেন্ট বাংলা শুরু করছি। আজকের বিশেষ খবর হলো না, ডিউটির প্রথম দিনেই নার্সকে গণধর্ষণ, হাসপাতালের সিলিং থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ, কিন্তু পুলিশ জানিয়েছে ধর্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি পোস্টমর্টমে। দামোদরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু এক যুবকের। একটি 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম আজ থেকে 1 মে থেকে আজকে 102 টাকা 50 পয়সা করে বেড়েছে। দিস নিউজ ইজ স্পন্সার্ড বাই পিএসজে টিভিএস আসানসোল। একটি 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম আজ রবিবার মে মাসের 102 টাকা 50 পয়সা করে বেড়েছে। এর দাম এখন 2355 টাকা 50 পয়সা হবে, আগের দাম 2253 টাকা থেকে। এর পাশাপাশি 5 কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম এখন 655 টাকা। এর আগে 1 এপ্রিল 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি দাম সিলিন্ডার প্রতি 250 টাকা বাড়িয়ে 2253 টাকা করা হয়েছিল। 1 মার্চ বাণিজ্যিক এলপিজি 105 বৃদ্ধি করা হয়েছিল। একটি 19 কেজি বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম 2253 টাকা থেকে 2355.50 টাকা বাড়ানো হয়েছে। একটি 5 কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম এখন 655 টাকা। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazaar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear, and suit pieces are also available. Bastin Bazaar, GT Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. মিস্টার সাকিরকে কংগ্রেসের পশ্চিম বর্ধমান সংখ্যালঘু সেলের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। আসানসোল কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তাকে সম্মানিত করা হয়। দিস নিউজ ইজ স্পন্সার্ড বাই মোশন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন প্রসেনজিৎ পুইতন্ডি, মিস্টার সাহা আলম, মিস্টার সাকির এবং আরও কয়েকজন। আসুন শুনে নিই তারা কি বলছেন। अपने तमाम सीनियर लीडर का जिन्होंने इतनी बड़ी प्रतिनिधि है और उन्होंने मुझ पर तो आने वाले दिनों में खास करके आसनसोल पूरे पश्चिम बर्धमान में जो यहाँ का जो मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, यहाँ पे एजुकेशन का मुद्दा है, ये सब को लेकर के हम लोग आने वाले दिनों में इसको जोरदार आंदोलन करेंगे। इसलिए जैसा देख रहे थे, जैसे हमारे लीडर ने बताया, बिल्कुल सही कहा कि आज जो गरीबी वर्ग का मसला है, पिछले 2-2.5 साल से हम लोग कंटिन्यू धारावाहिक रूप से आंदोलन किए, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जो रोजगार है, गरीबी बहुत निजी सतह का आप देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर का जो सरकार पिछले 2011 से चल रहा है, जिस तरह से रोजगार से जुड़ना चाहिए, यहाँ के लोग अब तक के अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम लोग अपने पार्टी के माध्यम से हम लोग सड़कों पे रहते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार हो या केंद्र में बीजेपी की सरकार, दोनों एक दूसरे का एक सिक्के का दो रुख है। आप गौर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, खास करके महंगाई, आज किरासन तेल से लेकर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, सरसों का तेल, हर चीज़ का दाम दिन ब दिन बहुत इजाफा होता जा रहा है, जिससे गरीबी, जो लोग अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो लोग गरीब हैं वो और निचले सतह पर आते जा रहे हैं। तो आखिर ये मुद्दा को कौन उठाएगा? और आज हमारी कांग्रेस पार्टी, चाहे आसनसोल हो, पश्चिम बर्धमान हो, बंगाल हो या पूरा हिंद हो, आज कांग्रेस पार्टी ही जो है हर एक मामले में मुतहरिक होकर, चाहे जैसे भी हो, सड़कों पे आम जनता के साथ खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। कि कुछ लोगों ने कहा है, आप ही की पार्टी के लोग हैं और शायद नेता भी हैं, कि इस पोस्ट को लेने के लिए आप लोगों ने बहुत खर्चा किया है और बहुत सिफारिश के बाद ये पोस्ट आप लोगों को मिला है। देखिए, जो हमारे साथी लोग बोल रहे हैं
उनको समझना चाहिए, पता नहीं किस वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि साकिर साहब कोई नया चेहरा नहीं है। साकिर साहब हमारे नॉर्थ के माइनॉरिटी के चेयरमैन वो थे, और जाकिर हुसैन साहब जो तृणमूल कांग्रेस में 19 के साथ नहीं बल्कि जो कट मनी खाने के लिए जो चले गए हैं, उनका पोस्ट खाली होते ही हमारे माइनॉरिटी प्रदेश के चेयरमैन साहब ने इतने दिनों के बाद ये विचार किया, ये सोचा कि आसनसोल में माइनॉरिटी का चेयरमैन कौन होना चाहिए। जो हमारे पुराने साथी हैं जिन्होंने ब्लॉक में काम किया था साकिर साहब ने, उनको चुनने के बाद 2 दिन पहले ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया। पता नहीं हमारे साथी लोग किस हिसाब से बोल रहे हैं, ये वही जानेंगे क्यों, उन किन के लिए थे वो, शायद वो किसी के लिए सिफारिश कर रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 2-4 दिन या महीने दिन पहले कोई दूसरे पार्टी से हमारे दल में शामिल हुए हैं, उनके लिए चाह रहे होंगे। तो ये उनकी सोच है। धन्यवाद। कांग्रेस का चेयरमैन मोहम्मद शकीर साहब को बनाया गया है। पश्चिम बंगाल प्रदेश माइनॉरिटी का चेयरमैन शामीम अख्तर साहब ने शकीर साहब को अपॉइंट किया है पश्चिम बर्धमान माइनॉरिटी चेयरमैन के लिए। आप लोगों को मालूम है कि पश्चिम बर्धमान जिला माइनॉरिटी का जो चेयरमैन हुआ करते थे मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, वो आसनसोल नगर निगम चुनाव में काउंसिलर बनने का बाद, चुनाव में जीत के काउंसिलर बनने का बाद वो अपना पाला बदल लिया है, उन्नयन में शामिल हो गया है। जनता का दुख दर्द उनको दिखाई नहीं पड़ेगा। खास बात है कि कांग्रेस जब छोड़ दिया है तो कांग्रेस का पद तो भरा जाएगा। इसे ही तौर पर क्योंकि शकीर साहब ने पिछला 2-2.5 साल में कोविड रहते हुए भी आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक माइनॉरिटी कांग्रेस का चेयरमैन का तौर पर बहुत अच्छा कामकाज संभाल रहे थे। आज जो आसनसोल में हर बात पर गाड़ी नदी का बात उठता है, तो उसका अगर सही में उठाने के लिए कोई हकदार है तो वो मोहम्मद शकीर साहब का नेतृत्व में माइनॉरिटी का तरफ से रेल पार का आवाम के लिए आवाज़ उठाया गया था। 1 नहीं 2 नहीं 10 से 15 बार डेपुटेशन दिया गया। डीएम से लेके एसडीओ से लेके कॉरपोरेशन में मानव बंधन किया गया, सिग्नेचर कैंपेन चलाया गया, हर तरह का मूवमेंट करके तब आज जाके टीएमसी का नेताओं में कानों में आवाज़ पहुंचाने सके कि गाड़ी नदी का सफाया करना जरूरी है। खास करके जब 29 सितंबर को 2021 जो सैलाब आसनसोल में आया था, वो सैलाब में आसनसोल जो पूरा एकदम ध्वस्त हो गया था बाढ़ के चलते, तो उसका बाद भी नहीं उस मोहल्ला का आदमी का पास खाना पहुंचाना हो, कोई सेवा पहुंचाना हो करने का बाद तीसरा दिन तमाम जनता को ले आके कॉरपोरेशन में डेपुटेशन दे के जिनका जो नुकसान हुआ था उनका सारे लिस्ट तैयार करके कॉरपोरेशन में दिया गया था। कॉरपोरेशन उस टाइम बोले थे कि ठीक है, इसका लिए जिन लोगों का नुकसान जो हुआ है उसका भरपाई हम लोग करेंगे। लेकिन अफसोस का बात यही है 2-2 वोट तो ले लिया है टीएमसी का सत्ता ने, लूट करके कॉरपोरेशन में बैठ तो गया है, लेकिन आज तक जनता का जो डिमांड था, जो मांग था, वो पूरा नहीं हुआ। आशा करते हैं कि शकीर साहब फिर से, इतना दिन वो खाली आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक के लिए क्या करते थे, अब पूरा पश्चिम बर्धमान जिले में माइनॉरिटी का हक का आवाज उठाने के लिए खड़ा हो। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है exclusive सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर. और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में. तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपना है. Styles, a house of fancy ladies wear. पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल. Call 76029223। এখানে বার্নপুরের মিলন সংঘের প্রাঙ্গণে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে 18 ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। This news is sponsored by India International School.
উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছিলেন এডিডি এর চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, মীনা কর্মকার, প্রাক্তন MIC অফ AMC, সোনা গুপ্ত, কাউন্সিলর প্রবীণ ধর এবং আরও অনেকে। ফাউন্ডেশন ডে, আমাদের 55তম ফাউন্ডেশন ডে। এটা প্রতিষ্ঠা দিবসে আমরা প্রত্যেক বছরই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। এবছরও রক্তদান শিবির হচ্ছে। এই রক্তদান শিবিরে মিলনচক্র ক্লাব এবং লাইব্রেরি ট্রাস্টের আমাদের যে চেয়ারম্যান তিনি এসেছেন, আমাদের এডিডিএর চেয়ারম্যান শ্রী তাপস ব্যানার্জি মহাশয় উপস্থিত আছেন, পৌরমাতা শ্রীমতী সোনাগুপ্তা মহাশয়, শ্রীমতী সুস্মিতা মণ্ডল, এছাড়াও বিশিষ্ট মানুষজন অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন মিলনচক্র ক্লাব এবং লাইব্রেরি ট্রাস্টের এই রক্তদান শিবিরে। আমরা প্রত্যেক বছর এটা করি এবং এবছরও করছি। এবছর আমাদের শরবত বিতরণেরও একটি কর্মসূচি রয়েছে এবং বাচ্চাদের জন্য বই আমরা এইগুলো এবার ডিস্ট্রিবিউট করব। এটা আমাদের ফাউন্ডেশন ডে কর্মসূচি হিসেবে আমরা নিয়েছি। আর আমরা এটা কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক কাজ আমরা করে থাকি। প্রত্যেক মাসে আমাদের ব্লাড সুগার এবং ব্লাড প্রেশার চেক আপ হয় ফ্রিতে, প্রত্যেক মাসে একদিন করে, এবং এলাকার প্রচুর মানুষ প্রত্যেক দিন এসে কিন্তু এই প্রত্যেক মাসে তারা ফ্রিতে এই ব্লাড সুগার ব্লাড প্রেশার চেক আপ করে। আমরা এই বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে অনেক মানুষের সাহায্য পাই। তাদের প্রত্যেককে আপনাদের মধ্যে দিয়ে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের পাশে থাকার জন্য। মিলনচক্র ক্লাব এবং লাইব্রেরি ট্রাস্ট আগামী দিনে আপনাদের প্রত্যেকের সাহচর্যে, সান্নিধ্যে এবং ভালোবাসায় আরও এগিয়ে যাবে, এইটুকু কামনা করি। आपका नाम? আমার নাম দেবতোষ চক্রবর্তী, আমি জেনারেল সেক্রেটারি। थैंक यू। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. সম্পত্তি বিরোধে একই পরিবারের লোকের সঙ্গে সংঘর্ষ, 4 জনের অস্ত্রের চুল, 42 দিন পর জামিন। বারাবণী থেকে মনোজ শর্মার অনুসারে আসানসোল পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল বারাবণী থানার অন্তর্গত কুচদা গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর গ্রাম এলাকায় অতীতে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে ধরে একই পরিবারের লোকজন নিজেদের মধ্যে জড়ো হয়েছিল, যাতে সাবির হোসেন গুরুতর আহত হন এবং তিনি আহত হন সাবির হোসেন এলাকায় একটি ইট ভাটা চালাচ্ছেন। সাবিরের অভিযোগ যে তার ভাতিজা শেখ মুহিম্মদিন তাকে লাঞ্ছিত করেছে এবং সে তাদের ইটভাটা দখল করতে চায় এবং সেই সম্পত্তি তার স্ত্রীর নামে হস্তান্তর করতে চায়। যখন সাবির তার ভাগ্নের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যায়, তার কণ্ঠস্বর তিনি তাকে এবং তার ছেলে শেখ নুরুল ইসলাম, শেখ বাবুল, শেখ কাইমকে মিথ্যা চুলে ফাঁসিয়ে দেন। পরে অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ 4 জনকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে প্রেরণ করে। 4 জনের বিরুদ্ধে ধারা 143, হেয়ার 448, 345, 323, 325, 34-এর অধীনে নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে তিনি শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিনও পেয়েছিলেন। এই সমীরন এদিকে যাও না। Complete yourself with Salika, Salika Collection, wholesaler
and retailer of salwar suit pieces, Lehenga Garara. Contact Salika Collection in Bastin Bazar, Asansol 1. Contact number 8509 608 588. মাটির নির্মাণে রং দিয়েছে গোটা পুরুলিয়া, এমনকি আদাসা ব্লকের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সোনার ফসল চাষ হচ্ছে এবং সেই ফসলগুলো ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি বাড়ছে। এদিকে এগিয়ে গিয়ে মাটির গঠন সব ঋতুতেই সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। পুরুলিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাহুল মজুমদার মানকিয়ারি গ্রাম পঞ্চায়েতের চিতডি, নায়াবাদ এবং সিরকাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষণাপুর মাটি নির্মাণের জায়গায় উপস্থিত থেকে এই অগ্রগতি করেছেন আদাসা ব্লক। এছাড়াও ম্যাজিস্ট্রেট স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমে বাস্তবায়িত শিক্ষার্থীদের জন্য প্রকল্প ইউনিফর্মেরও মানব পর্যবেক্ষণ করেছেন। পরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাহুল মজুমদার কন্যাশ্রীর স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং দক্ষতা বাড়াতে প্রযুক্তিগত শিক্ষার পাশাপাশি ব্লকের কন্যাশ্রী ভবন পরিদর্শনও করেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সাধারণ বিডিও আদাসা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। রেখা ম্যাচিং, সমস্ত ধরনের সব রঙের ম্যাচিং পপলিন, রুবিয়া, ফ্যান্সি ওড়না আর ফ্যান্সি ড্রেসের ম্যাটেরিয়ালের জন্য আসুন রেখা ম্যাচিংয়ে। টিপি মার্কেট, আসানসোল। ফোন নম্বর 9635640012। আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে ইফতার পার্টি, উপস্থিত ছিলেন হাজার হাজার লোক। আসানসোল শনিবার মুরগাসোলের ঈদগাহ স্কুল মাঠে আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের কর্তৃক ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। এই সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ দেখা যায়, যেখানে মেয়র বিধান উপাধ্যায় ঘোষিত ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ঘটক, ওয়াসিমুল হক, কাউন্সিলর অশোক রুদ্র, রণবীর সিং জিতু, CK রেশমা, ফাসবেকের সাধারণ সম্পাদক সচিন রায়, ক্রেডাইয়ের বিনোদ গুপ্ত, পবন গুটগুটিয়া সহ কয়েক ডজন কাউন্সিলর এবং হাজার হাজার রোজাদার উপস্থিত ছিলেন। অভিযান পরিচালনা করেন সাবেক MMIC রবিউল ইসলাম। आसनसोल कॉरपोरेशन के जानिब से आज इफ्तार का दावत किया गया था आसनसोल ईदगाह मुर्गासाल में। हम लोग कॉरपोरेशन की तरफ से ईदगाह वक्फ बोर्ड का शुक्रगुजार है, जिन लोगों ने जगह प्रोवाइड किया हम लोग को इस प्रोग्राम करने के लिए। और कोविड के लिए कॉरपोरेशन की तरफ से ममता बनर्जी के आदेश के मुताबिक हर साल हर जगह पे हर कॉरपोरेशन में इफ्तार का इंतजाम किया जाता है। कोविड महामारी के लिए 2 साल नहीं हुआ था, ये सब शुरू किए हैं। और ये रमज़ान के बरकत से हम चाहते हैं कि दुआ करते हैं अल्लाह से कि रमज़ान का ये महाबरकत से पूरे शहर आसनसोल के साथ साथ पूरे मुल्क में जो है अमन शांति सकून पैदा हो, खुशगवारी हो। और ये रमज़ान का रोज़ा के बाद जो रोज़ेदार को इनाम के तौर पे ईद मिलता है, ये ईद का खुशी हर दिन मिले और हर कोई को मिले पूरे मुल्क में, ये इनाम के तौर पर। कितना आदमी आए? नियर अबाउट 4000। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, CCTV कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास, घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर। ডিউটির প্রথম দিনেই নার্সকে গণধর্ষণ, হাসপাতালের সিলিং থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ, কিন্তু পুলিশ জানিয়েছে ধর্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি পোস্টমর্টমে। উন্নাওয়ের বাঙ্গারমাও কোতোয়ালির দুল্লাপুর ওয়া গ্রামে
5 দিন ধরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নার্সকে গণধর্ষণের পর খুন করা হয়েছিল। আগে দেওয়া শনিবার সকালে হাসপাতালের পেছনে সিলিং বার থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার লাশ পাওয়া যায়। গণধর্ষণের পর 4 জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেছেন মা। পুলিশ অভিযুক্তদের একজনকে হেফাজতে নিয়েছে। 25 এপ্রিল হাটদই উন্নাও সড়কে দুল্লাপুরুয়া গ্রামে নতুন জীবন হাসপাতাল উদ্বোধন করা হয়েছিল। আসিওয়ান থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের একটি মেয়ে শুক্রবার নিজেই এখানে নার্স হিসাবে কাজ শুরু করে। এর আগে তিনি সাফিপুরের একটি হাসপাতালে 1.5 বছর নার্স ছিলেন। নতুন হাসপাতালে তার প্রথম কাজের দিন রাত হলেই হাসপাতালের অপারেটর নূরে আলম তাকে থাকতে বলেছিলেন। গভীর রাতে অপারেটর সহ 4 জন মিলে ওই নার্সকে ধর্ষণ করে। এরপর গলায় দড়ি বেঁধে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। সকালে আশেপাশের লোকজন নার্সকে ঝুলতে দেখে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশ মৃতদেহটি সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনে। নার্সের মুখে মাস্ক আর হাতে রুমাল। এটি হত্যাকাণ্ড বলে সন্দেহ করেছে পুলিশ ও স্থানীয় লোকজন। খবর পেয়ে স্বজনদের কাছে পৌঁছালে মা ও অন্যরা হাসপাতালে পৌঁছান। মাওবাদী হয়ে হাসপাতালের অপারেটর নূরে আলম, চাঁদ আলম, অনিল ও অজ্ঞাত একজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও হত্যা মামলা করেন। এসিপি দীনেশ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, ধর্ষণ ও খুনের রিপোর্ট লেখা হয়েছে। অভিযুক্তদের একজনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে এবং বাকি 3 জনকে पुलिस খুঁজছে। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। অন্ডালে কুয়ায় ডুবে আতঙ্ক। ঘন বসতিপূর্ণ এলাকায় একটি সরকারি কূপে গোসল করার সময় হঠাৎ কূপটি ভেঙে পড়ে। তাই গয়া তাড়াতাড়ি করে ডুবে যাওয়া এক শিশুকে উদ্ধার করলেন তার মা। রবিবার ফের ধসে পড়ায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনা অন্ডাল থানা এলাকায় হাইখাংরা পঞ্চায়েতের সিদুলির দিঘিবাগান এলাকায় কূপ ধসে পড়লে স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, জল ভরতে গিয়ে হঠাৎ করে কুয়াটি ভেঙে পড়ে। শিশুটিকে কূপের থেকে টেনে তোলা হয় এবং রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে। আশেপাশের এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। জানিয়ে রাখি, এই প্রচণ্ড গরমে গোটা এলাকায় জলের সমস্যা আরও গভীর হয়েছে। কূপটি তলিয়ে যাওয়া এলাকায় জলের সংকট দেখা দিয়েছে। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide class 8 to 10, 11 to 12, science, arts, commerce, Bengali, English, graduation, honors and program, computer science plus application, economics, Sanskrit, Pol Science, philosophy, BCom. We also provide all type of competitive class like SSC, Rail, WBSC and state level exam. Phone number 9938640667 and 8116183079. দামোদরে স্নান করতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু এক যুবকের। হীরাপুর থানার নরসিংহবাঁধের বাসিন্দা 22 বছরের অভিষেক সিং বন্ধুদের সাথে কালাঝরিয়ার কাছে দামোদর নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যায়। স্থানীয়রা মৃতদেহ উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, 3 বন্ধু মিলে কালাঝরিয়ার কাছে দামোদর নদীতে স্নান করতে গিয়ে এক বন্ধু ডুবে যেতে দেখে অভিষেক বাঁচাতে গিয়ে বন্ধুকে উদ্ধার করার পর সে নিজে ডুবে যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় তাকে উদ্ধার করার পর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। Medical Coaching Center, NETT, AIIMS
enterprise exams by D.K. Lal sir, Bio Specialist EX Jadavpur University, Kolkata. Call now 9832824975. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes for 11-12 BSc, biology classes, zoology and botany. Ed Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, P. Vardhaman, WV. झंडोत्तोलन करेंगे, श्रमिक दिवस उसके बाद उपलक्षे कॉर्पोरेट गीत होना है, ইসিএল फिर সদর हम अंदर দপ্তর बोर्ड में चले শহীদ जाएंगे। স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শহীদ কয়লা খনি শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপরে কোল ইন্ডিয়া পতাকা উত্তোলন করেন জিপি পরিচালক পরিকল্পনা ও প্রকল্প পরিচালক অপারেশন ইসিএল। অনুষ্ঠানে সকল ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরেন। झंडोत्तोलन करेंगे, उसके बाद कॉर्पोरेट गीत होना है, फिर हम अंदर बोर्ड रूम में चले जाएंगे। हमारे दिले कदम, हमारा चौड़ा सीना, विशाल कंधे हमारे, हाथ फौलाद हमारे। हम है आग, हम है बिजली, हम है शक्ति की खान, हम है बोल इंडिया, बोल इंडिया हम। अंधेरे से खोद लाते हम उजाले खुशियों के, चटाने फोड़ जुटाते हम ईंधन लाखों के। हम हैं कोल इंडिया, बोल इंडिया हम। कदम मिले चले ताल मिलाकर, साथ पकड़ कर बाहें हम लाए काला हीरा। Biofina, drink healthy, stay healthy. Lychee flavor. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll free number 1800-258-7060. SMS of the moment. Sometimes you have to stay busy so you don't have time to feel. কখনো কখনো আপনাকে ব্যস্ত থাকতে হবে, তাই আপনার কাছে অনুভব করার সময় নেই। Thank you for watching our video. If like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.